बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुद्दा देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, आज के मुद्दा में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और इसके साथ साथ डॉक्टर महबूब बेग यानी PAGD की क़यादत आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई। 4:30 बजे अचानक से खबर आई कि जो तीनों लीडरान हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई। इससे पहले इस खबर के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। जो लीडरशिप है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए। क्यों मुलाकात हुए, क्या मामला था, क्या डिस्कशन था, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि PAGD के तर्जमान भी है, बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। तारिगामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अचानक से जो लीडरशिप है PAGD की वो आज मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्या खास मुद्दा था? देखिए, ये अचानक नहीं बल्कि ये एक गहरा कंसर्न रहा है हमारे लोगों का। क्या जो हमारे समाज में बीमार लोग हैं जी, और अक्सर उन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पतालों में जाना पड़ता है और यहाँ तक कि अपना सब कुछ बेचकर इलाज की गर्ज से बाकी रियासतों में भी इलाज की गर्ज से जाना पड़ता है। और इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमारा भी इसी समाज के साथ ताल्लुक है, न सिर्फ ताल्लुक है कि एक ही दर्द है हमारे लोगों की और हमारी दर्द भी वही है कि उसको बांटने का सवाल है। और इसी वजह से हमने ये आपस में मुशावरत की कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिदमत में उन कंसर्न्स को लाना चाहिए जो हमारे वसी आबादी को जिनका सामना है। वो कंसर्न्स है कि हमारे इस इलाके में काफी कमी है, जो इलाज की सहूलियात होनी चाहिए थी, और इसके अलावा जो हमारे पास सिक्किम्स के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बना है जो 1976 से काम कर रहा है और जिसका एक रुतबा है न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में बल्कि इस पूरे खित्ते में। और ये कहना मुनासिब होगा कि PGI चंडीगढ़ के बाद अगर कोई इदारा जहां इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर रही है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाना, जहां बड़ी फीस देनी पड़ती है, जहां पैसा चाहिए, जहां उम्रा और रऊसा जा सकते हैं, गरीब लोग नहीं जा सकते। गालिबन राब्ता मुनक़िद जी चाहिए सरकार का। और इन्हीं मसाइल को लेकर तारिक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी बताइए बताइए। हेलो, शोषण आवाज आ रही है आपको? रेपुटेशन रही है और उसकी एतबारियत आम समाज में बहुत हद तक आगे ही बढ़ती गई। रिसर्च के लिहाज से, तालीम मैसर करने के मैदान में भी और पेशेंट केयर में भी इस इंस्टीट्यूशन ने एक मुकाम हासिल किया। लेकिन कई सालों से, खास तौर पर आज के दौर में, हमारी बदकिस्मती है कि न सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन का रुतबा घटाया गया और इसकी इफादियत को कम करने की कोशिश की गई, बल्कि इसके अलावा जो पिछले 7 साल से किस कदर हिमाकत आमेज सूरत हाल है, 7 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई।
اور اس کے علاوہ آج بھی اگر آپ جائیں گے کہ وہاں 50% نرسنگ سٹاف پیرامیڈکس جگہیں خالی ہے. پیشنٹ کیئر ہوگا تو کیسے؟ ڈاکٹر سینکڑوں کی تعداد میں کمی ہے اور ریکروٹمنٹ پروسیس کئی سالوں سے رکا پڑا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اور ہو از سفرنگ؟ بڑے لوگ سفر نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگ شہر کے گاؤں کے وہ سفر کر رہے ہیں، وہ پریشان ہے. انہی پریشانیوں کو، اسی درد کو بانٹنے کے لیے، سرکار کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہم آج راج بھون گئے اور ایک میمورنڈم پیش کیا جس میں ہم نے بتایا اٹانومی کو بحال کیا جائے اور وہاں سے ڈاکٹرز کی کمی ہے، پیرامیڈک کی کمی ہے، نرسنگ کی کمی ہے، مشینوں کی کمی ہے. فوراً اس اب کی طرف، ان معاملات کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے، قدم اٹھائے جائے تاکہ عوام کو علاج کی سہولیات ملے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کینسر کے بارے میں ابھی کافی تشویش ہے، جموں میں بھی کشمیر میں بھی، لیکن نہ جموں میں نہ کشمیر میں کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ قائم ہوا. یہاں سے امبے جانا پڑتا ہے، دہلی جانا پڑتا ہے. تو یہ ہم نے مطالبہ کیا کہ انسٹیٹیوٹ یہاں سری نگر میں جموں میں قائم کرنے کی طرف ہوتی توجہ دی جائے تاکہ غریب لوگوں جو اس مرض کے شکار ہیں انہیں علاج کرنے کا موقع ملے، سہولیت دستیاب ہو. تیسرا یہ کہ یہاں اور بھی ہاسپٹلز ہیں ایسا آج کتنے لوگ ہیں وہاں، درجنوں بلکہ سینکڑوں اسامیاں خالی ہے. میں خود گیا پچھلے دنوں ایسا دیکھنے کے لیے کو. میں نے وہاں حالت جو دیکھی ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے، نرسنگ کمی کی وجہ سے، بلڈنگ جو انفراسٹرکچر کمی کی وجہ سے کافی دکھ ہوا. اور یہاں بھی چلڈرن ہسپتال دیکھ لیجیے، شفٹ کیا گیا بیمنا میں، اور حال کیا ہے، کتنے بچے، کتنا علاج وہ ہمارے عوام جانتے ہیں، اور سٹاف کی کتنی ہے. اب بچے نہ جائے اور علاج اور کس قسم پرسی کی حالت میں رہے، کیا اور کچھ چاہیے؟ اور جی ہمارے لیے یہ مدعے بہت اہم ہے، اور ہمارے لیے ابھی ہمارا ایک اور انسٹیٹیوشن ایک ہی ہے. چلیے غالباً باقی علاقوں سے پیشنٹ راجوری پنچ سے بھی آتے ہیں. آگ لگی، سیلاب آیا، وہاں بلڈنگ سٹرکچر متاثر ہوگا. آپ جا کر دیکھ لیجئے وہاں حالت کیا ہے، یہ جو بیڈز کتنے مہیا ہے، کس قدر سٹاف کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بیماروں کو بھی. سرکار تو کہتی ہے کہ ہم بہت کچھ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، روز اعلان کر رہے ہیں بیماروں کی سہولت کے لیے. یہ قدم کیوں نہیں، یہ پہل کیوں نہیں؟ یہ ہم نے آج گورنر صاحب کی نوٹس میں لایا. ہم نے یہ بھی کہا جہاں تک جموں میڈیکل کالج کا تعلق ہے، بہت ہی صورت ہے وہاں بہتر نہیں ہے. وہاں بھی کہیں سرکار کی طرف توجہ ہے، کام، لیکن کچھ عمل قدم اٹھایا جائے تاکہ بیماروں کا علاج ہو سکے، بیماروں کو راحت ملے، جموں میں بھی، کشمیر میں بھی. اور سب سے بڑھ کر جو فارمل انسٹیٹیوٹ ہے اس کی انفرادیت، اس کی اٹانومی، ڈیسیجن میکنگ پروسیس وہ اسی دائرے کے اندر ہونا چاہیے، وہ متاثر نہ ہو. زوردار مطالبہ گورنر صاحب.
तारिक आमिर साहब, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की एक बड़ी क़यादत आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई, तो शायद ये खबर बाहर आने के बाद, मैंने इस वजह से अचानक कहा क्योंकि लोगों को पता नहीं था, अचानक से ये लोगों के सामने आया कि लीडरशिप मिलने गई है। लोगों को तवक्कात थी क्योंकि और भी मामलात है, सिक्किम तो ऑटोनॉमी सही बात है, पर और भी मामलात है लोगों के जिनको लेकर आज जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर वादी की जब हम बात करते हैं, आवाम सरापा एहतिजाज है, सड़कों पर है। स्मार्ट मीटर्स का मामला है, शहरी खास की बात करें, आप गांव की बात करें, देहात की बात करें, कस्बाजात की बात करें, लोग सरापा एहतिजाज है सरकार के खिलाफ स्मार्ट मीटर्स को लेकर। पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर क्या कोई बात रखी गई सामने? क्योंकि गवर्नर इंतजामिया, मेरे भाई ये मुबारका आराई होगी कि एक मुलाकात में हम, ये दर्द इतना ज्यादा है, यहाँ घर घर की कहानी है। ये जहां तक बिजली का सवाल है, राशन का सवाल, जमीन का सवाल है, बहुत सारे मामलात है और हम बार बार चलाते हैं क्या अपने अपने तौर पर इकट्ठे भी। आज ये मुद्दा दलित के बारे में और किसानों के बारे में मेरे ख्याल में ये इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। आज ये मसला उठाया तो अब देखिए इसका असर कितना होगा, क्या अमल होगा। यकीन जहां हमें मिली, लेकिन आने वाले वक्त ही बताएगा। नहीं और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तारिक साहब, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। ये भी एक बड़ा मामला है, खासकर जब जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करते हैं। पर सरकार ने जो फैसला किया है, जहां पे स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाज उठती है, वहां पे पावर जो तरसीली लाइन है उनको काटा जाता है, सप्लाई बंद कर दी जाती है। आवाम चाहती थी कि आज इस मामले पे बात हो गई। नहीं, ये ऐसा नहीं मेरे भाई। आप कहेंगे कभी कान को ठीक कर ले, आप कहेंगे आंख का इलाज क्यों नहीं किया, आंख का इलाज कर ले। हर जुज सेहतयाबी चाहता है। अगर आज ये सवाल उठाया और आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां डॉक्टर फारूक साहब हैं, महबूबा जी है और पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा है जो आज हमारे साथ वहां नहीं गए, वो उठाते रहे हैं हम एक साथ। बल्कि और दरवाजा कल फिर जरूरत पड़े हम फिर दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन आज हमने यही मुनासिब समझा। और टाइम भी हम ये नहीं कि वहां सेमिनार के लिए गए थे, वहां जलसे के लिए नहीं गए थे। गवर्नर साहब के टाइम का सवाल, ये सब कुछ आपको मालूम है, ज़ाबिते की बातें हैं। तो लाजमी तौर पर मेरे ख्याल में जो आज कदम उठाया मुनासिब कदम है। इसमें ये हमारी राय नहीं है कि जो पानी का सवाल, बिजली का सवाल, गरीब लोगों के और मसाइल हैं, वो तो है। और मुसलसल जद्दोजहद की जरूरत है। मुसलसल एक साथ मिलकर सरकार के दरवाजे खटखटाए जाए, ये मेरा मशवरा होगा सियासी कुव्वतों से, सियासी कायदीन से। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जेर बहस जो मामला अभी चल रहा है, जिस पर शायद आपने भी कहा सरकार के आप वजाहत करे, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस पे बात उठाई कि वजाहत करे सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सब ने कहा कि किन लोगों को बसाया जा रहा है, जो लैंड का इशू है। क्या लैंड के इशू पे बात करना जरूरी नहीं था? साहब, पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ आज मरहबा कर लेते। नहीं, मरहबा तो हमने किया सर, पर जो दामन फैलाया। तारिक आमिर साहब, प्लीज आप मुझे कहने दीजिए। जी 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 जी, ये हम किसी इंट्रोगेशन सेंटर में बैठे नहीं हैं। बिल्कुल, क्या वहां आप अलग से पूछताछ कर ले। ये लिमिटेड टाइम मिला हमें गवर्नर साहब से मिलने के लिए, और मुद्दा भी हमने भेजा कि किस मुद्दे पर बात होगी। तो हम सेमिनार के लिए वहां नहीं गए थे। और हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, कौन सा मसला है, यही जमीन का मसला। हमने लास्ट ईयर एजुटेशन चलाया। हम पहली हमारी किसान तहरीक है जिसने लाल चौक में 2019 के बाद पहली बार एहतजाज किया कि ये जमीन हमारी है, और अगर कोई गैर इस जमीन की तरफ देखे हमें मंजूर नहीं। तारिक आमिर साहब, जी जी जी, का हक है। अगर हमसे कमी रही है आज तक कि उन्हें जमीन मिली नहीं,
اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور ہماری نظر میں پنچایت انسٹیٹیوشنز ہیں, لوکل باڈیز ہیں, ان کی وساطت سے ہونا چاہیے. وہ جانچ کر لے کہ کون حقدار ہے, کون مستحق ہے. اور اگر میں کوئی سرکار کی کرے وہ ہمیں منظور نہیں. طارق عامی صاحب, ہم ٹویٹ کے ذریعے تو وضاحت مانگتے ہیں, پر جب ہمیں موقع ملا ہے فیس ٹو فیس بات کرنے کا, جو ایک بڑا ایشو ہے آج کے وقت میں جموں کشمیر کے اندر, تو ہمارا یہ لازمی بنتا ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں. نہیں, آپ بات اس پر ہی نہیں, آپ بار بار کر لیجئے. آپ مجاز ہیں, آپ حق رکھتے ہیں, اور آپ کا جو کریڈیبلٹی ہے خاص طور پر آپ کے ادارے کی اور آپ کی, لوگ نظریں رکھتے ہیں آپ کے گلستان کی طرف کہ کہیں سے آواز اٹھے. لیکن یارا ہماری سراہنا بھی کچھ کر لو, کچھ تو ہم نے سراہنا پہلے ہی کی. کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا, کل ہم طارق عامی صاحب, ہم نے پہلے ہی سراہنا کی, ہم نے پہلے ہی سراہنا کی کہ ایک بہترین قدم اٹھانے کے لیے آپ گئے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آپ گئے ہیں, جو کہ جموں کشمیر کی عوام کے لیے, خاص کر کشمیر کی عوام کے لیے بڑا ضروری ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملات ہیں. یہ لوگوں کی بات ہے کہ لوگ آج نہیں آگے کر لیں گے. نہیں, میں ایک گزارش کر لوں گا, آپ کا کہنا بجا. ہم گورنر صاحب سے ملنے کے لیے گئے, کسی نائب تحصیلدار سے نہیں گئے تھے کہ جو ہم پوری ایک کتاب لے کر جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ کہہ دیجئے کہ آپ اس پروسیس کو کیا جاری رکھیں گے, کیا اور مسائل کو لے کر آپ آواز اٹھاتے رہیں گے. ان ایوانوں میں مناسب ہے وہ سوال, لیکن یہ کہنا آپ نے کیوں نہیں اٹھایا, وہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا, یہ وہ میرے خیال میں آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کہے شاید اس میں. طارق عامی صاحب, یہ عوام کی آواز ہے, یہ عوام کی بات ہے, کیونکہ عوام جب بات کرے گی بات آپ تک پہنچے گی, بات آپ کو آگے بڑھانی ہے. جن مشکلات سے عوام جونج رہی ہیں آج کے دن پہ, ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم وہ سوال کریں, اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو لے کر جواب دے دیں, اور آپ بھی کہیں نہ کہیں بات رکھیں ان معاملات کو لے کر. اب اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے میرا یہ رہے گا کہ کیا پی ایچ ڈی ابھی آج کے ڈیٹ میں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ہے, وہ آپ کی نظر ہے. نہیں, کافی وقت سے پی ایچ ڈی لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے. پتہ نہیں پی ایچ ڈی کیا ہے. ارے یار, پی ایچ ڈی اس رد عمل میں بنا ایک پلیٹ فارم ہے. جب یہاں کے آئینی حقوق کو ہم سے چھینا گیا, جب یہاں لاک ڈاؤن کے ذریعے, کریک ڈاؤن کے ذریعے ہماری تاریخی شناخت کو مٹایا گیا, ہماری تاریخی حیثیت رکھنے والی ریاست کو اس کا درجہ گھٹایا گیا, اور ہماری ریاست کو بکھیرا گیا. صاحب, تب جا کر اسی رد عمل میں, اور اسی رد عمل میں ہم نے آنریبل سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا. اسی رد عمل میں اگر آپ مجھے پوچھ لیں گے, مجھے بتائیے شاید ہی کوئی اسٹیٹ ہو جہاں ہم نہ گئے ہوں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. اور پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا, کاپی ہے نہیں ہے. طارق عامی صاحب, میرا سوال پی ایچ ڈی کو لے کر, میرا سوال سر پی ایچ ڈی کو لے کر اس وجہ سے ہے کہ پی ایچ ڈی جو ہے آج کے دور میں جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک وہ کام کر رہی ہے, وکالت کر رہی ہے ہر ایک معاملے کو لے کر. پر کیا اندر پارٹیوں میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کل کی بات میں کروں, نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ سینئر لیڈر جسٹس حسنین مسعودی صاحب نے بجبارہ میں تقریر کی ہے عوامی جلسے میں. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اپنے بلبوتے پر الگ انتخاب لڑے گی, نیشنل کانفرنس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ کنفیوژن عوام میں آ گیا, یہ کنفیوژن عوام میں آ گیا کہ اگر پی ایچ ڈی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں, جی کنفیوژن نہیں. ہر پارٹی کا لیڈر, ہر پارٹی حق رکھتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنی رائے رکھے. ہم پی ایچ ڈی نے ابھی تک یہ ضم ہونے کا پروسیس شروع نہیں کیا ہے, اور پارٹیوں کو تحلیل نہیں کیا. ایک دوسرا
जस्टिस साहब से भी मैं अपील कर लूंगा और आपकी वसातत से औरों को भी, इलेक्शन को तो आने दीजिए, इलेक्शन है कहाँ। आज तो अस्पताल बीमार जाते हैं, इसलिए हमने रुख किया, बीमारों के दर्द को वहां तक पहुंचाया। और इसलिए आपने सही कहा कि हमने ये जो फोन का, ये जो बिजली का सवाल है, मीटर्स का सवाल है जिस पर एहतजाज हो रहा है, और इसी तरीके से राशन का सवाल है, जमीन के बारे में कंसर्न्स हैं, तो ये सारे सवालात हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। और मेरी नजर में इस पर एक साथ मिलकर आवाज भी बुलंद करना चाहिए। कभी सरकार का, कभी ऑफिसरों का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए। ये एक प्रोसेस है जिससे कुछ राहत मिलेगी हमारे आवाम को इस सूरत हाल में। अच्छा, अभी लोकसभा के इलेक्शंस की बात हो रही है, अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत के इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या मिलकर अभी कोई फैसला लिया गया है कि एक साथ लड़ना है या अभी? जी जी, पंचायत चुनाव का कभी ऐलान हुआ नहीं, और इस सरकार पर क्या कहे, क्या लगभग 5 साल होने को हैं कि एक खत्ता है पूरे मुल्क में जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, डिलिमिटेशन भी हुआ, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट भी हुआ, मौसम भी ठीक है, अमन अमान भी है, और फिर भी वो हौसला, वो हिम्मत कहां से लाओ कि असेंबली के मुतालिक बात करो। अब लोकल बॉडीज का कब होगा ऐलान, क्या होगा? इस सरकार के ऐलानों पर, इस सरकार की नीयत पर मेरे ख्याल में इनकी करने की वजह से अब भरोसा भी घट गया है। तारिगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। नाज़रीन, बात मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के साथ हो रही है, पीएचडी के तर्जुमान, जम्मू कश्मीर की सियासत का बड़ा नाम। आज मुलाकी हुए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर महबूब बेग के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और सिक्किम की ऑटोनॉमी के हवाले से बात की गई है, जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की गई है, और कैंसर इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात की गई है। हालांकि यहाँ पे पहले ही बनना चाहिए था, यहाँ की सरकारों को बनाना चाहिए था, पर अभी तक नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ की गरीब आवाम को दिल्ली और बाकी शहरों में जाना पड़ रहा है, पर इस हवाले से भी बात हुई है कि यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, पर मामला जो लोगों का है, मसाइल जो लोगों के हैं, उन पे बात नहीं हुई है। और तारिगामी साहब का कहना है कि आइंदा उन पे जरूर बात होगी, उन मामलात पर बात होगी, और सरकार से जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से जो मसाइल हैं, हर एक मामले और मसाइल को लेकर बात जरूर करेंगे। नाज़रीन, आज के मुद्दा में बस इतना ही। कल इसी वक्त आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, किसी और मामले पर बात होगी, किसी और मेहमान को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज व नासिर।